Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak, kita dengarkan, kita ikuti siaran drama yang Syekh Syarif Abdul Waris Muhammad beliau dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil amin alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan salawat serta salam selalu senantiasa dijunjung kepada Nabi kita Muhammad dan kepada para sahabatnya dan kepada keturunannya. فإنا نشكر الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان، وإنا نشكر الله تبارك وتعالى أن ساقنا إلى بلادكم المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد أندونيسيا بلاد أمن وأمان واستقرار، اللهم آمين. Sesungguhnya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita dapat masuk di bulan suci Ramadan ini. Dan juga saya selaku daripada utusan daripada Al-Azhar Mesir, saya juga sangat bersyukur bisa hadir di negara kita ini, negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara Indonesia ini negara yang penuh dengan keberkahan, negara yang penuh dengan kebaikan dan dihindar dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. وبالتعاون مع الأزهر الشريف وبين مجلس حكماء المسلمين بأندونيسيا وبين وزارة الشؤون الدينية بأندونيسيا تكون هذه المحاضرات الدعوية الرمضانية معكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل شهركم هذا شهرا مباركا وأن يعيده علينا وعلى أمة الإسلام جميعا بالخير والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. Dan sesungguhnya acara ini merupakan agenda kerjasama daripada Al-Azhar Syarif dan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga daripada Majelis Hukama Muslimin. Dan semoga agenda-agenda ini dapat senantiasa selalu diadakan terus-menerus di tahun-tahun yang akan datang dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. ثم أنقل لكم تهنئة مولانا فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة المقبلة، أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا فيها من الفائزين المقبولين، اللهم آمين. Dan saya juga turut menyampaikan pesan daripada Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Beliau menitipkan pesan kepada kita semua bahwasanya boleh mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan insyaallah kita akan memasuki daripada Asyurul Awakhir yang dimana di 10 malam terakhir ini merupakan ada di dalamnya malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua malam Lailatul Qadar. فما أجمل هذه الأيام التي نعيشها والتي نحن مقبلون عليها، ولقد كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر فيها. والسيدة عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميلا، دعاء شاملا، دعاء كافيا، دعاء مغنيا. قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dan sesungguhnya sekarang kita sedang dalam keadaan yang sangat berbahagia karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan, dan juga kita akan menghadap daripada 10 malam-malam terakhir, yang mana dalam 10 malam terakhir ini ada malam yang sangat istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ialah malam Lailatul Qadar. Dan yang diceritakan bahwasannya dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, adakah satu amalan, adakah satu doa yang harus aku lakukan, yang harus aku dawamkan ketika menyambut malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya, dawamkanlah satu doa yang sangat mulia, doa yang sangat Allah cintai. Doa tersebut, ya Allah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. فمن فاز بليلة القدر فقد فاز في الدنيا والآخرة، ومن خسر ليلة القدر فقد خسر الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: خاب وخسر من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. وفي رواية أخرى: وفي ليلة القدر ثم مضت ولم يغفر له. Dan sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan sebuah malam Lailatul Qadar, menang daripada malam Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan sesungguhnya barang siapa yang lalai ketika menyambut malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, khaba man khasar, sungguh telah celakalah orang-orang yang rugi, sungguh telah celakalah orang-orang yang rugi. Maka ditanya, siapakah orang-orang yang rugi itu wahai Rasulullah? Rasul pun menjelaskan bahwasanya orang yang rugi itu ialah ketika datang kepadanya bulan Ramadan, datang kepadanya Asyrul Awakhir, akan tetapi dia tidak dapat memanfaatkan momen itu, dan dia menjadi orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini tidak diampuni dosa-dosanya. Sungguh itu merupakan orang-orang yang sangat rugi. Lailatul Qadri lailatun mubarakah, lailatun thayyibah. يقول الله تبارك وتعالى عنها بعدما كرمها وسمى سورة في القرآن الكريم باسمها، فقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar ialah malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keistimewaan, sampai-sampai malam Lailatul Qadar itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama dari satu surat, ialah Al-Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini menjadi nama surah Lailatul Qadar? لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Lailatul Qadar untuk malam itu? قيل لأن الليلة ليلة ذات قدر ذات منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. Dikatakan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan malam Lailatul Qadar? Karena di satu malam itu ialah malam yang mempunyai satu kemuliaan yang sangat tinggi, satu posisi yang sangat tinggi. Oleh karena itu dinamakan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan martabat, malam yang penuh dengan kebajikan. وقيل سميت بذلك لأن في هذه الليلة يقدر فيها مقادير الخلق من الخير والشر. Dan dikatakan juga kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar, karena malam itu yuqaddar, dikira-kirakan, ditentukan mana yang ada sebuah kebajikan dan mana yang ada sebuah keburukan. كيف نوفق بين من قال بأن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين أن القرآن الكريم نزل مفرقا ومنجما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث والوقائع طيلة دعوته إلى الله تبارك وتعالى حتى لقي الله. Bagaimana kita dapat bisa menerima bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerangkan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? نجيب على ذلك bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam malam Lailatul Qadar. Akan tetapi sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun kurang lebih, selama baginda Rasulullah SAW berdakwah. Akan tetapi juga dikatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan hanya kepada malam Lailatul Qadar. وهي أيضا ليلة مباركة. بعد الجواب على ذلك ماذا نقول في الجواب؟ نقول أنه ابتدأ نزول القرآن الكريم في ليلة القدر. بداية النزول كانت في ليلة القدر. كيف قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ نزل من اللوح المحفوظ عند ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، يعني مرة واحدة، ثم بدأ ينزل تدريجيا حسب الأحداث بداية من هذه الليلة. Karena
sesungguhnya yang dimaksudkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam malam Lailatul Qadar ialah Al-Quran diturunkan di atas langit dunia. Ketika Al-Quran itu diturunkan, proses paling pertama ialah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Kemudian itu perantara yang pertama. Perantara yang kedua ialah Sama'id Dunya. Itu diturunkan dalam Lailatul Qadar, dan marhalah ketiga ialah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan selama kurang lebih 22 tahun. ثم يسأل ربنا تبارك وتعالى للتأكيد وللفت الانتباه: وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل تعرف مكانتها وعظمها عند الله عز وجل أيها المسلم؟ Kemudian dalam surat Al-Qadar ada juga satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita semua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa esensi daripada malam Lailatul Qadar itu? ثم بين الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة المباركة فقال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwasanya esensi ataupun tujuan utama daripada malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. ولم يقل الله عز وجل أن ليلة القدر تساوي ألف شهر. Akan tetapi juga harus kita ingat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak hanya semata-mata sama dengan 1000 bulan. وإنما قال تبارك وتعالى: ليلة القدر خير أفضل عند الله عز وجل من 1000 شهر. Akan tetapi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. فإن الطاعة فيها الواحدة كأنك فعلت هذه الطاعة أكثر من 1000 مرة، وإن تصدقت بصدقة واحدة فكأنك تصدقت أكثر من 1000 صدقة، وإن صليت صلاة واحدة كصلاة القيام كأنك صليت أكثر من 1000 صلاة لها أجر عند الله تبارك وتعالى. Dan apabila kita mengamalkan sebuah kebajikan di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah akan dikalikan 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita sholat, kita bersedekah, kita membantu orang tua, kita melakukan semua amal kebajikan, niscaya apa yang kita lakukan di bulan itu apa yang kita lakukan di malam itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ Kira-kira apa yang terjadi dalam malam Lailatul Qadar itu? وما الجائزة التي تعود على المسلم إن قام ليلها؟ Dan kira-kira apa balasan ketika seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadar itu? إن قمت ليلة القدر وكنت فيها من الفائزين المقبولين Karena يغفر الله تبارك وتعالى لك جميع الذنوب والسيئات. sesungguhnya bagi seorang muslim apabila dia dapat melaksanakan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka niscaya akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bersabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, beriman kepada malam Lailatul Qadar dan mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang. وقيامها يعني بأداء صلاة القيام فيها. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dimulai dengan melakukan sholat di malam itu. فإن قام المسلم هذه الليلة المباركة فكأنما قام أكثر من 1000 ليلة وغفرت جميع ذنوبه وسيئاته. Dan barang siapa yang melakukan satu ibadah, maka akan dikalikan lebih baik daripada 1000 bulan di bulan itu, dan akan menjadi sebuah ampunan dosa kepada dia. هل ليلة القدر تنتقل من عام إلى عام ومن بلد إلى بلد ومن ليلة إلى ليلة؟ Apakah Lailatul Qadar itu berpindah daripada satu malam ke satu malam? Bisakah malam Lailatul Qadar itu berpindah kepada awal daripada Ramadan, pertengahan Ramadan, ataupun akhir dari Ramadan? وما سبب إخفائها؟ Dan kira-kira apa rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu? ورد في سنة سيدنا رسول الله أن الله أعلم النبي بموعد ليلة القدر. Sesungguhnya di dalam hadis menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ataupun memberitahu Nabi malam Lailatul Qadar. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر المسلمين عن هذه الليلة فوجد رجلان يتلاحيان أو يتخاصمان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفض هذا الخلاف وهذا النزاع
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنسيتها. Dan Rasulullah SAW ketika mengetahui kapan terjadi malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW pun memberitahu kepada para sahabatnya. Akan tetapi yang terjadi ialah terjadi sebuah perselisihan antara dua orang. Mereka saling berselisih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada yang terjadi di hari sekian dan ada yang terjadi di hari sekian. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun memberi kedamaian, membedakan, mengurus daripada dua perselisihan itu, sehingga Rasul pun mengambil sebuah keputusan untuk memberikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sebaiknya dirahasiakan saja. وهذا يعني أن الخلاف سببا لمحق البركة ومحق الخير. Dan ini merupakan sebuah ikhtilaf, sebuah perbedaan supaya menjadi sebuah kebajikan dan sebuah rahmat kepada kita semua. أما عن الجواب هل تنتقل من ليلة زوجية إلى ليلة فردية، نقول على المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فإن اجتهد في العشر الأواخر من رمضان فقد فاز بليلة القدر. Adapun kasus bahwasanya kenapa Lailatul Qadar itu dikatakan berpindah daripada pertengahan ataupun di awal ataupun di akhir, kita harus bisa menjawabnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama sambut daripada 10 akhir Ramadan ini. فالمسلم يتعبد لله ولا يتعبد لليلة القدر، وليس معنى أن ليلة القدر مضت أم لم تأتي يتكاسل عن العبادة أو يفتر عن العبادة، وإنما المسلم دائم الجد والاجتهاد والعمل والطاعة لله تبارك وتعالى، فهو صائم بالنهار وقائم بالليل. Oleh karena itu sebaiknya bagi seorang muslim untuk beribadah menuju 10 malam terakhir ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena semua yang kita lakukan itu semuanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka akan turun para malaikat warruhu fiha. الملائكة تتنزل بأمر من الله عز وجل، وجاء في الأثر أن الملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى على كوكب الأرض. Dan diceritakan bahwasanya malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada pasir-pasir di lautan. والروح فيها يعني سيدنا جبريل عليه السلام ينزل في العام مرة واحدة في ليلة القدر. Dan Sayyidina Jibril juga turun kepada langit bumi ini. لماذا تتنزل الملائكة وأمين الوحي جبريل عليه السلام في هذه الليلة المباركة؟ Kira-kira kenapa para malaikat turun semua ke langit bumi dan malaikat Jibril juga turun semua ke malaikat bumi? لشهود الخير ولشهود رحمة الله تبارك وتعالى. هذا دليل على كثرة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله يعتق في ليلة القدر ما يعتقه في شهر رمضان بل أكثر ويزيد. Karena sesungguhnya para malaikat yang tadi turun di langit di bumi ini semua, mereka datang hanya untuk menyaksikan sebuah rahmat yang sangat besar, sebuah rahmat dan kebajikan yang Allah turunkan kepada kita semua di malam Lailatul Qadar ini. فهي ليلة سلام وهي ليلة أمان وهي ليلة طمأنينة على كوكب الأرض. Karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar ialah malam yang penuh dengan kedamaian, malam yang penuh dengan kebajikan. قال الله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar," sesungguhnya kedamaian sampai terbitnya matahari. متى تبدأ الليلة ومتى تنتهي؟ Kira-kira apa permulaan daripada malam dan kapan berakhir daripada malam? تبدأ الليلة من بعد آذان المغرب وتنتهي حتى آذان الفجر. Sesungguhnya malam itu dikatakan dimulai daripada azan maghrib sampai daripada azan subuh. فلنحرص إخوة الإسلام والإيمان على الإكثار من العبادات والطاعات في الأيام المتبقية في شهر رمضان، فإن المسلم يتحسر على الطاعات التي تفوته عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ليتحدث عن حال المسلم المقصر بعد الموت عن حاله، فيقول سبحانه وتعالى جل جلال ربي في كتابه الكريم
قال رب ارجعون. نعم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيتمنى المسلم المقصر أن لو رجع إلى الدنيا ثم عمر فيها وصلى وصام وقام وابتعد عن كل ما يرضي الله تبارك وتعالى وتقرب لكل ما يرضي الله عز وجل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل تلبى له هذه الدعوة؟ لا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Oleh karena itu marilah kita sama-sama menambah kualitas ibadah kita menuju 10 malam hari terakhir ini, karena 10 malam hari terakhir ini merupakan hari-hari yang sangat kita nantikan, dan apabila ketika kita telah keluar dari 10 malam hari terakhir ini, kita akan menjadi hamba-hamba yang menyesal, sebagaimana kelak nanti di hari akhir, di hari kematian, orang-orang yang telah meninggal mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke alam bumi ini untuk dapat beramal kebajikan, khususnya ketika dalam bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menjawab bahwasanya itu tidak mungkin, itu tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita menuju 10 hari malam terakhir daripada bulan suci Ramadan ini. أختم معكم لكي لا أطيل. Dan sebagai penutup, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari malam terakhir, beliau akan mengencangkan daripada sarung-sarungnya, beliau akan membangunkan daripada keluarga-keluarganya, dan beliau akan meningkatkan kualitas ibadahnya beliau. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد وقدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan oleh karena itu seorang muslim haruslah dia bersungguh-sungguh dan mengambil pedoman daripada Rasulullah SAW. وعلينا جميعا أن نستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى حتى نلقى الله ونحن على طاعته عز وجل. Dan kita harus beristiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita sebuah kematian. فإن أهل الاستقامة في الدنيا هم أهل النجاة والفلاح والجنة في الآخرة. Karena sesungguhnya orang-orang istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala merupakan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. ولنقرأ قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengaku bahwasanya Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa taala, akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa busyiru bil jannah, karena akan datang kepada kalian sebuah kabar gembira, ialah surga, sebagaimana surga itu menjadi sebuah janjian, sebuah kepastian yang Allah akan berikan kepadamu. Dan juga Allah juga berfirman di ayat berikutnya, sesungguhnya Allah itu kami merupakan pelindung, dan sesungguhnya kelak kalian di surga nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan akan mendapatkan apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله تعالى أن يجعل شهركم هذا شهرا مباركا وأكرر لكم تهنئة مولانا فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ جامع الأزهر، وأشكركم جميعا على هذه الجلسة المباركة.
ونسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan saya mengulangi, saya ingin mengucapkan salam daripada Grand Syekh Al-Azhar, selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga semoga kita senantiasa dapat memaksimalkan daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan ini. Dan saya juga sangat bersyukur dapat hadir di tengah majlis, di tengah Masjid Al-Akbar ini. Semoga ini menjadikan sebuah ladang kebaikan untuk kita di kelak hari kiamat nanti. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين المقبولين، واجعلنا فيها من الناجحين الفائزين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا كريم، اللهم اعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.